يا رب الحبيب عمر بن عبد الرحمن وعباس الشيخين بن عبد الله بارك اسماعيل وعبد الله من الحداد بن يا رب وعلم محمد حفص واولاده خصوصا يا رب بن بن حفص ويا رب بن ابي احمد بن ابي حفص ويا رب الحبيب عبد الله بن محمد الدين يا رب حبيب سالم عن الحبيب عبد الله بن الشافعي اسماعيل بن محمد بن يا رب حبيب محمد بن سالم بن حفيظ بن ابي علي محمد بن سالم بن حفيظ من الله روح الحبيب الكتب عبد القادر بن احمد السباعي إلى أرواح أولياء إلى مشارق الأرض ومغاربها وإلى أرواح أئمة المسلمين خصوصا إلى روح الشيخ سالم بن عبد الله بن سميد وإلى أرواح جميع عباد الله الصالحين أجمعين وإلى أرواح أجدادنا وجداتنا أعمامنا عماتنا أخوالنا خالاتنا وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأخواتنا وأمتكم أجمعين وسلم وكل المسلمين إليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن يكثر مثوبتهم ضعف حسناتهم وأحمدهم جميعا وينفعنا بهم ويزيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأموالهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة أن الله يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا أن الله يحفظنا يحفظ أولادنا يحفظ أصحابنا من جميع الفتن ومن جميع الأمراض ومن جميع الذنوب ومن جميع البلاء والوباء ومن سوء ظاهرها وباطنها كبيرها وصغيرها أن الله يفتح علينا فتوح العارفين فتوح المطلب فتوح المبين فتوح أعمارنا من صحة وعافية ويسلمنا أنفسنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وأرفع يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وأرفع يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير محيا يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير محيا يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجع يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجع يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف أنفا يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف أنفا يا ربي صل على محمد واكف المعادي واصرفه وردا يا ربي صل على محمد واغفر المعادي واسلك وردا يا ربي صل على محمد نحل في حسنك الممنى يا ربي صل على محمد نحل في حسنك الممنى يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفع يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفع يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع يا ربي صل على محمد
وأخرج بنا خير خلقك أجمعين. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن ومن نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وهبانا مع ذلك الأخلاق معدن سرك الأسماء فهم سفن النجاة إيمانا. وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أسبحوا لولائه عنوانا والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة حيج الأشجانا. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأزعى والها نسوانا. أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا. لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعشوا وأذهب رانا. فاحتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها رضوانا. حال المحبين كذا فاسمع إلى جار المشفع وارهف الآذان. وانزل إلى أوصاف طه المجتبى واحضر لقلبك يمتلئ وجدانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم. فقد جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا. صلى الله عليه وسلم. طه عبده من به في ذكره عظم به منانا. ورحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغدوا به فرحانا. مستمسكا بالعروة الوثقى معتصما بحبل الله من أنشانا. واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان. وبين
بين ماء فاستفد من غفلة عندا وكن يقظانا واعبر إلى أسرار ربي لم يزل يقبلني بين الخيار مصانا لم تفترق من شعبتين إلا أنا في غيرها حتى بروزي أنا فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لإلهي صانا طهره الله عماه فزاره وما برا كمثله إنسانا وبحبه وبذكره والنشر والتوقير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا فهذا ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا وبشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا أتوانى حتى أنادى ارفع وسل تعطى وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا ولواء حمد الله جل بيده ولأولا عاتيا الجنانا وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا وسوف يعطيك فترضى جل من معت تباصر عن عطاه نهانا لله الذي كرر ذكر وصف محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان صلى الله عليه به الأم الأمينة بنت وهب من لها على الإله مكانا من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رعى البرهان كان ينظر نور طه وجهه وسرى إلى ابن المسؤول عيانا صلى الله عليه وهو ابن هاشم الكريم الشهم بن عبد مناف بن قصي كان صلى الله عليه وسلم حكيما شأنه قد اعتلى عجز بذلك شانا صلى الله عليه واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلات أصوله عدنانا صلى الله عليه فهناك كف واعلم برفعه إلى إسماعيل كان للعبد حوانا صلى الله عليه وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا صلى الله عليه وبها أحاط اللطف من رب السماء
أقصى الأذى والهم والأحزان ورعاك ما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه وسلم في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأدرعت رضوانا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلق ورضا نفس وزنة عرش ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا صلى الله عليه وسلم أبرز الشمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرز الله المشفى صاحب القدر المرفع فبدا نور النوالي برسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نكسى أصنام شرك ومن الشرك تصدع ودنا وقت الهداية برسول الله وحما الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع
ترفع يا إمام هذه الرسالة يا رسول الله من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أنت في الحشر ملاذ لك كل الخلق تفزع وينادون ترى يا رسول الله قد دها من هول أفظع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا فلها أنت فتسجد مرحبا وتنادى اشفع شفاعة مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا فعليك الله صلى مرحبا مبدا النور وشعشع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبك الرحمن نسأل مرحبا وإله العرش يسمع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين فاغفر لي ذنوبي يا الله الهادي المشفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله يا عظيم المن يا رب يا الله لنا بالمصطفى اجمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله فانظر إلينا يا الله يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله كل البلايا يا الله يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا رب أنسنا بحيا الطاليا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم بحسنى واحسن العقبى ومرجع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلاة الله تغشى من له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد الطهى وآله وصحابه ما شناشع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولد الحبيب فهر حالا ساجدا لله من أنسانا وبرانا. ورعاية المولى تحيط بأحمد في كل حين باطنا وعيانا. وأرضعته الأم ثم سويبة وحليمة منسودها كربانا. قد بشرت سويبة سيدها أبا لهب أدقها فرحانا. لم ينس خالقنا له فرهته بالمصطفى وبذا الحديث أتانا. أن الأدب مخفف في كل إسمين لفرهته بمن وافانا. هذا مع الكفر فكيف بفرهة من ذي فؤاد امتلأ إيمانا. ورأت حليمة ما رأت من بركة محمد ما هير الأذهان. درى له سدي وقد كان ابنها يبيت يبكي مسغبا جيعانا. لكنه ليلة أن جاء الحبيب بات موفور الرضا سبانا. ودرت الناقة ألبانا وقد سمنت دويبتها فكان سانا. أنكره رفقتها وسلمت أشجار على مولانا. سبحان من أنطق أشجارا وأحجارا تهيئ المصطفى سبحانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا وقد نسى الحبيب بسيرة مردية وما أتى إسيانا. ترآه عين الله من أدبه أحسن تأديب النبي إحسانا. فنسى صدوقا محسنا دائفة وفتوة وأمانة مئوانا. ذا همة وسجاءة وتوكل ومكارم لا تهتسي حسبانا. دنيا الأمين وهو في أهل السماء نعم الأمين له المهيمن صانا. ذهبت به الأم تزور أباه في طيبة إذ فيها الإمام كان. والمصطفى في بطنها وقد أتى عليه 6 من سنيه الآن. وقد أتاها الموت حين رجوعها فهباه عبد المطلب حنانا. سنتين وافاه الهمام فضمه أم مللته عليه جنانا. خطبته بنت هويلد في الخمس والعشرين هازت بالمسفى شانا. قد حقق المولى لها آملها نالت سلاما عاليا ومكانا.
وسيلة لوجه الحجر الأسود في الكعبة حيث أبانا عن زيادة الأرض ووقاد الهجاء سبحان من علمه آنا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأتاه جبريل بوحي الله في غار حراء يعبد الرحمن وضمه ثلاثة ثم أرسله اقرأ وربك علم الإنسان فدعا ثلاثا في خفاء فأتاه أن استع بما تؤمر به إعلانا كثر الأذى وهو الصبور لربه وهو الشكور وكان لا يتوالى ماتت خديجة وأبو طالب في الخمسين فاشتد الأداء فنونا وأتى ثقيفا داعيا فرموه بالأحجار بل أغروا به الصبيانا ملك الجبال أتى فقال أطبقها فقال لا بل أرتجي الأقبانا أسرى به المولى وصلى خلفه الرسل وشاهد برزخا وجنانا عرج الحبيب إلى السماوات العلا والأرش والكرسي رأى مولانا والإذن بالهجرة جاء ليثرب فبه ازدهى البلد الكريم وزانا فأقام أشرا داعيا ومجاهدا وصحابه كانوا له أعوانا لا يرفعون إذا أتى أصواتهم بل لا يحدون البصر إمعانا قدرا وتعظيما ولشأن محمد إذ كنت له في فضله قرآنا ولقد رأوا من خلقه عجبا وكم قد شاهدوا ما حير الأذهان كرما وعفوا والسخاء وتواضعا والجد حنا محبة وحنانا والماء من بين الأصابع نابعا والجيش أضحى شاربا ريانا والله قد عظمت معاجز أحمد رفع المهيمن للنبي مكانا ولقد غزا 27 مع الصحب رجالا قد مشوا ركبانا أكرم به وبصحبه وبتابعين يا رب ألحقنا بهم إحسانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان صلى الله عليه والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا صلى الله عليه لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا صلى الله عليه وإذ ابتدى
امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذكرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ولى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانشر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. ربنا تغفر لنا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت الشر يقربنا اليك في الدنيا والاخره اللهم زدنا في الدنيا ورزقنا في الاخره واجعلنا من عبادك على العلماء عاملين بالحسن اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجاء الذين اعمالنا اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجاء الذين اعمالنا اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجاء الذين اعمالنا وعلى سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Lanjutkan fikir.
terakhir pembahasan sampai syurutul wudhu ya. Syarat-syarat wudhu ada 10. Terakhir pembahasan kita sampai an-naqa' 'anil haid wan nifas, suci dari haid dan nifas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'alluq wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wat tadabur wat tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hadd ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tigha'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi. Kita di pertemuan yang lalu membahas syarat-syarat sahnya wudu, dan syarat-syarat sah wudu itu sama juga dengan syarat-syarat sahnya mandi besar. Mandi besar yaitu mandi dari hadas besar. Yang sudah kita bahas pertama adalah Islam. Syarat sahnya pertama adalah Islam. Ini sudah kita bahas. Yang kedua adalah tamyiz atau mumayyiz. Di pertemuan yang lalu kita juga sudah membahas apa itu makna tamyiz atau mumayyiz. Kemudian syarat yang ketiga juga sudah kita bahas, suci dari haid dan nifas. Apa itu haid dan apa itu nifas? Kita juga sudah membahasnya di pertemuan yang lalu. Kemudian syarat sah berikutnya adalah wa amma yamna' wusulal ma'i ilal basharati. Syarat yang berikutnya, yang keempat jadi ya, tidak ada hal-hal yang mencegah tercapainya air kepada kulit. Jadi syarat sah wudu yang keempat, begitu pula syarat sahnya mandi besar, tidak ada hal-hal yang bisa mencegah tercapainya air ke kulit. Berarti kalau ada hal-hal yang menghalangi masuknya air ke kulit, maka wudunya bisa menjadi tidak sah, dan begitu juga mandi besarnya juga tidak sah. Apa itu? Apapun bendanya yang menghalangi masuknya air ke dalam kulit bisa menjadikan wudu dan mandi besarnya tidak sah. Apa hal-hal itu? Ya, berarti harus dipelajari. Yang umum kita ketahui seperti cat. Cat itu menghalangi masuknya air menuju ke kulit. Jadi makanya ketika seseorang mau berwudu atau mau mandi besar, jika di anggota wudunya atau di anggota mandi besarnya, kalau anggota wudu kan cuma wajah, tangan, kepala, kaki. Tapi kalau mandi besar anggotanya seluruh badan. Nah, karena rukunnya mandi besar setelah niat ta'mimul badan, meratakan air ke seluruh badan. Ta'mimul badan bil ma'. Nah, karena itu syaratnya ini tidak ada hal-hal yang menghalangi masuknya air menuju ke kulit. Nah, umpamanya cat, umpamanya lagi hal-hal yang semacam cat itu. Saya pernah menyampaikan lipstick ini bagian bibir yang terbuka. Bagian bibir yang terbuka ini termasuk rukun wudu yang harus dibasuh, dan termasuk bagian mandi besar yang harus terkena air. Bagian bibir yang terbuka itu yang kalau kita diam terlihat. Nah, biasanya kalau wanita pakai lipstik gimana? Di bagian yang terbuka kan, bukan yang di dalam. Di bagian yang terbuka. Nah, lipstik itu menghalangi masuknya air mencapai kulit atau tidak? Wallahu a'lam. Saya tidak tahu. Tapi wanita itu harus berhati-hati. Jadi kalau dia mengenakan alat untuk merias wajahnya, dia juga harus tahu ini bisa menghalangi masuknya air menuju ke kulit atau tidak. Kalau umpamanya lipstiknya lipstik yang tebal gitu ya, yang campur seperti cat gitu ya, umpamanya menghalangi masuknya air sampai ke bibir yang terbuka, maka wudunya bisa tidak sah kalau dia berwudu
Nah kalau dia mengenakan lipstiknya, kemudian dia wudhu, lipstiknya udah hilang. Nah, masuk nggak airnya? Kalau nggak masuk airnya berarti tidak sah wudhunya. Atau waktu dia mandi besar, masuk nggak? Tidak masuk. Kalau tidak masuk berarti tidak sah. Makanya harus dipastikan terlebih dahulu. Kemudian, nah ini biasanya wanita, tapi laki-laki sekarang sudah mulai pakai lipstik ya. Laki-laki pakai lipstik. Kemudian ini apa yang cat kuku? Cat kuku itu ya. Cat kuku itu menghalangi masuknya air dan, nah wallahu alam. Katanya sekarang ada cat kuku yang air bisa tetap masuk. Nah itu perlu diteliti, betul atau tidak? Air masuk betul atau tidak? Kalau ragu-ragu, lebih baik jangan pakai. Boleh pakai kalau wanita, saya mau pakai waktu dalam keadaan haid. Waktu dalam keadaan haid dia tidak pernah wudu, tidak pernah mandi besar, pakai cat kuku. Nah, berhias buat suaminya. Tapi waktu dalam keadaan mandi, dalam keadaan suci, waktu mau wudu, waktu mau mandi besar, itu harus hilang terlebih dahulu. Apa namanya? Kutek. Kemudian ada lagi nih yang sering anak sekolah pakai ini, tip X. Tip X itu hampir sama-sama cat gitu. Dia kemudian bersihkan biar cepat kering pakai tangannya. Nempel di tangannya. Nempel di tangannya, habis itu dia wudhu. Masuk dah air. Loh Ustaz, ini cuma sedikit, cuma satu ruas jari saja. Walaupun satu ruas jari itu bagian dari wudhu, harus terkena air. Kalau ada beberapa bagian yang tidak terkena air, wudhunya bisa tidak sah, mandi besarnya juga bisa tidak sah. Nah, kemudian yang menyedihkan lagi ya, ini yang masih mau dijadikan tren, padahal itu perbuatan yang diharamkan. Dalam riwayat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang mengenakan tato. Washmah, bahasa Arabnya washmun. Ini hadis ada, tidak diperbolehkan orang membuat tato di badan. Nah, tato itu di samping diharamkan pada saat dia mandi besar. Bayangkan ini, tinta dimasukkan ke dalam kulit. Jadi tinta itu menghalangi masuknya air ke dalam kulit. Kalau tatonya dia buat di tangan, wudhunya tidak sah, mandi besarnya tidak sah. Ada orang datang saya bilang, Ustaz, tato saya tidak di tangan, tidak di anggota wudhu, tapi di sini. Ya kalau kamu mandi besar bagaimana? Wudhunya sah. Tapi waktu kamu mandi besar, ada bagian yang tidak terkena air. Air tidak masuk. Bukan cuma itu, permasalahan tato ini pertama dilarang oleh agama, kedua bisa menghalangi sahnya wudhu dan mandi besar. Ketiga, tato itu ketika dibuat ditusukkan, gitu ya, ditusukkan sehingga ada darah yang keluar. Nah, kata ahli fikih, waktu darah itu keluar bercampur dengan tinta kemudian membeku di kulitnya, maka selama-lamanya ada najis di badan. Selama-lamanya ada najis di badan. Bukan cuma menghalangi masuknya air, tapi dia membiarkan badannya selalu dalam kondisi najis. Nah, maka kita cegah anak-anak kita, umumnya yang mau tumbuh remaja, yang sudah mau masuk SMP, ya, sudah mulai pergaulannya semakin luas. Sampaikan kepada dia, pertama-tama yang harus disampaikan sejak dini itu adalah akidah. Kalau tidak pernah disusupi akidah dari kecil, tidak pernah mengarah hidupnya kepada Allah, kepada Rasulullah SAW, kemudian SMP, mau masuk SMP, tahu-tahu kita larang, jangan pakai tato. Berkelahi kita sama dia. Arah hidupnya sudah kemana, kita kemana, kemudian kita mau melarang. Tidak bisa. Kalau mau meluruskan anak dengan benar, itu diluruskan sejak dini, dikenalkan kepada Allah, dikenalkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nanti kalau dia sudah kenal kepada Allah, kenal kepada Rasulullah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, nah ini Rasulullah tidak suka ini, mudah dia meninggalkan. Nah, dijaga. Yang sudah terlanjur dibersihkan kalau dia
mampu. Kalau tidak mampu, ya sudah, apa adanya. Diterima dan sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau dia mampu menghilangkan tatonya, harus dihilangkan. Dulu saya pernah punya teman berangkat ke Hadramut sekolah, saya sendiri tidak tahu, ternyata satu badan itu saya tato. Datang ke almarhum kakaknya Habib Umar bin Hafid, Habib Ali Masyhur ya. Waktu hadir pelajaran fikih menjelaskan tentang tato, dia sedih gitu. Akhirnya dia datang ke beliau semasa hidupnya, dibuka bajunya, kaget isinya tato semua. Nggak ada selanya ini, tato semuanya. Bagaimana ini? Masa saya suruh bersihkan semua bisa mati kata dia. Nah, kalau kamu tidak bisa membersihkan, sudah sholat apa adanya dan sah sholatnya. Tapi sebelum kena harus sedia payung belum hujan. Nah, karena mau seperti apapun itu sesuatu yang tidak baik. Kemudian ada lagi yang harus diperhatikan, kotoran di bawah kuku. Kalau kotoran di bawah kuku, makanya kalau punya kuku jangan panjang-panjang ya. Kalau kotoran di bawah kukunya itu benda asing masuk ke dalam kuku, bisa menjadikan wudhu tidak sah. Tapi kalau kotoran yang ada di kuku itu cuma keringat, kotoran badan, wudhunya masih sah. Tapi kalau sudah kemasukan pasir, kemasukan macam-macam di bawah kukunya, bisa menjadikan wudhunya tidak sah. Makanya ketika mau berwudhu, yang punya kuku panjang bersihkan dulu apa yang ada di bawah kukunya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ini kita tidak menjawab adzan, nanti adzan sendiri kita jawab sendiri ya. Kita lanjutkan. Wa an la yakuna ala al-udwi ma yughayyirul ma. Ini syarat yang berikutnya. Dan tidak terdapat di anggota badan hal-hal yang bisa merusak kesucian air. Apa maksudnya? Jadi air ketika diguyurkan ke badan, tidak ada di badannya dia hal-hal yang ketika bercampur dengan air yang diguyurkan ke kulitnya itu tidak ada sesuatu yang bisa merusak sifat air tadi. Umpamanya ada tinta banyak, kalau sedikit tidak ada pengaruhnya. Ada tinta banyak sekali, sehingga ketika diguyur airnya, waktu dia mau berwudu, tintanya ini luntur tapi bercampur dengan air yang dia gunakan untuk wudu, sehingga air yang diwudu, yang dia gunakan buat wudu, yang dia guyurkan ke tangan itu warnanya berubah karena bercampur dengan tinta yang ada di tangannya yang jumlahnya banyak. Nah, kalau airnya bisa berubah, tidak sah. Begitu juga wewangian yang terlalu banyak, nah, seperti za'faran atau minyak rambut yang terlalu banyak, sehingga ketika diguyurkan airnya, air yang ada di rambut itu berubah sifat-sifatnya, jadi kuning warnanya, tercabut sifat-sifat air tadi. Nah, jadi baiknya bagaimana? Baiknya sebelum wudu atau sebelum mandi besar, hilangkan dulu hal-hal yang bisa merusak sifat-sifat air. Termasuk diantaranya sampo. Sampo ini. Orang mandi besar itu tidak perlu sampo. Orang sekarang kalau bilang mandi besar, keramas. Ini keramas. Disangkanya keramas itu harus pakai sampo, sehingga yang ada di kepalanya kalau mandi besar tidak beli sampo tidak sah. Tidak pakai sampo tidak sah. Padahal di zaman Rasulullah nggak ada sampo. Mandi besar pun cukup dengan meratakan air ke seluruh tubuh. Kalau dia keramas, umpamanya pancuran gitu ya, dia keramas, airnya terkena kepala, kemudian samponya banyak di kepala, sehingga air yang mengalir itu bercampur dengan sampo, padahal itu niat mandi besarnya, maka
maka pada saat itu basuhan kepalanya itu tidak terhitung. Dia harus mengulang lagi sampai samponya hilang, baru kemudian dia mengulang membasuh kepala tadi. Karena air yang menempel di kepalanya bercampur dengan hal-hal yang merusak sifat air, kecuali kalau hanya sedikit. Jadi mandi besar itu tuntaskan dulu mandi besarnya, selesai mandi besar baru mau pakai sampo atau mau pakai sabun. Kalau sabunan dulu baru mandi besar, kita pegang nanti ada hal-hal yang bisa merusak sifat-sifat air tersebut. Saya kira tidak terlalu sulit dipahami ya. Kemudian syarat sah berikutnya adalah wal ilmu bi fardiyatihi, mengetahui kewajiban wudhu atau mandi besar itu. Kalau orang berwudhu atau mandi besar memiliki pengetahuan bahwa wudhu atau mandi besar itu hukumnya sunnah. Kenapa kamu wudhu? Mau sholat isya, kenapa kamu wudhu? Ya, wudhu kan disunahkan. Tahunya wudhu itu sunnah. Berarti sunnah kalau kamu tidak wudhu tetap sah. Maka wudhunya menjadi tidak sah. Karena di antara syarat sahnya wudhu, pelaku wudhu itu tahu bahwa hukumnya wudhu itu adalah fardu, wajib. Begitu juga mandi besar. Kalau dia meyakini mandi besar itu hukumnya tidak wajib, maka mandi besarnya tidak terhitung. Atau dia ragu-ragu, taraddad, wudhu ini sunnah atau wajib ya? Wudhu ini, ternyata dia belum pernah hadir malam Jumat bersama kita, jadi dia tidak paham wudhu ini sunnah atau wajib ini. Kalau dia pada saat dia melakukan wudhu itu dalam keadaan ragu-ragu hukumnya wudhu itu sunnah atau wajib, maka wudhunya tidak terhitung, tidak sah sampai dia paham betul bahwa hukum wudhu itu adalah wajib, merupakan syarat sahnya sholat. Mandi besar itu merupakan syarat sahnya sholat, baru kemudian dia melakukan wudhu dan wudhunya itu terhitung. Kalau pada saat dia membasuh wajah beranggapan wudhu itu sunnah atau ragu-ragu antara wajib atau sunnahnya wudhu atau mandi besar, pada saat dia mengguyur tangan baru dia yakin, umpama ini ya, ada gurunya ngasih tahu wudhu itu wajib, yakin kalau gurunya ngomong wudhu wajib, maka basuhan yang tadi tidak sah. Jadi tangan tadi tidak dilanjutkan kemudian kepala, ngulang dari awal. Kalau dia mandi besar, kepalanya sudah diguyur dalam keadaan dia memahami wudhu itu sunnah, baru sampai kaki sudah mau penghabisan ini, kakinya diguyur, dia yakin wudhu itu mandi besar itu wajib. Kakinya tidak perlu diulang lagi karena mandi kan tidak perlu tertib. Tapi bagian yang dia guyur tadi pada saat dia menganggap mandi itu sunnah, itu harus diulang. Nah, orang fikih itu paling senang buat perumpamaan gitu ya. Nah, memang seperti itu. Ya. Kemudian syarat sah berikutnya lagi adalah wa an la ya'taqida fardhan min furudihi sunnah. Orang yang berwudu, begitu juga mandi besar, syarat sahnya dia tidak memiliki keyakinan salah satu anggota yang wajib itu adalah sunnah. Kalau dia memiliki salah satu anggota wudhu yang wajib dibasuh itu adalah sunnah, maka wudhunya jadi tidak sah. Yang wajib diwudhu apa saja anggotanya? Wajah, tangan sampai ke siku, kemudian mengusap kepala, mengguyur kaki. Kalau dia sampai meyakini kepala itu sunnah, wudhunya tidak sah, karena kepala itu wajib.
Atau dia meyakini seluruh anggota wudhu itu sunnah, tidak sah. Tapi kalau dia meyakini sebagian anggota wudhu itu ada yang sunnah, ada yang wajib, ditanya mana yang sunnah, mana yang wajib, wallahu a'lam, saya tidak tahu. Tapi pokoknya ada yang sunnah, ada yang wajib. Dia tidak menentukan mana bagian yang sunnah dan mana yang bagian wajib, tetap sah wudhunya. Sepanjang dia tidak menentukan salah satu yang wajib itu sunnah, wudhunya tetap sah. Tapi kalau dia menentukan salah satu bagian yang wajib adalah sunnah, maka wudhunya jadi tidak sah. Atau dia berkeyakinan seluruh anggota wudhu itu wajib. Telinga, mengusap telinga wajib. Umur wajib. Istinsyaq, istinthar wajib. Kepala wajib, wajah wajib. Pokoknya semuanya wajib. Sah atau tidak? Sah wudhunya. Tetap sah, walaupun salah kan? Padahal ada bagian yang sunnah. Mengapa sah? Sebab dia meyakini yang wajib itu adalah wajib. Yang wajib adalah wajib. Sepanjang dia tidak menentukan yang wajib adalah sunnah, maka tetap sah wudhunya. Nah, kemudian berikutnya, syarat sah berikutnya adalah al-ma'ut tahur, air yang digunakan untuk mandi besar dan wudhu itu adalah ma'ut tahur, air yang suci dan menyucikan. Ma'ut tahur itu didefinisikan dengan ma' al-mutlak, air mutlak. Air mutlak itu adalah air yang tidak lam yugayyid, jadi air yang tidak terikat dengan apapun, mutlak, yang tidak terikat dengan apapun. Air yang tidak mutlak contohnya, air yang tidak mutlak itu contohnya air semangka, air semangka itu air yang tidak mutlak karena dia terikat dengan semangka, terikat dengan semangka. Air semangka putih, airnya seperti air biasa. Ini air apa? Air semangka. Berarti najis tidak airnya? Tidak najis. Bisa saya buat wudhu? Tidak bisa. Kenapa? Karena ini bukan air mutlak. Nah, bukan air mutlak. Nah, ada yang air munfak, mugayyad munfak namanya. Air yang terikat, tapi ikatan itu bisa dilepas. Ada air yang mugayyad ghair munfak, itu seperti air semangka tadi, ikatannya tidak bisa dilepas. Kalau air yang terikat bisa dilepas, ada air yang terikat bisa dilepas. Contohnya air sumur. Airnya namanya air sumur, tapi bisa, kalau air itu diambil, ya air, tidak ada sumurnya lagi. Jadi ikatannya lepas. Air laut umpamanya, itu terikat. Air apa? Air laut. Air laut diambil, ya air sudah. Jadi air, ikatannya sudah lepas, sah. Itu bisa digunakan untuk bersuci. Nah, ini sebetulnya sudah pernah kita pelajari di bab air ini ya. Kita pelajari di bab air. Jadi ketika kita mau berwudu atau mandi besar, syarat sahnya yang kita bahas tadi adalah kita harus yakin bahwa air yang kita gunakan ini adalah air yang suci dan menyucikan. Kalau air leleng kata kaporit, kaporit ya? Enggak, kan air kaporit tidak berubah. Sah, tetap sah. Kaporit itu paling seberapa? Kalau pakai banyak sampai merusak bisa kulit, kulitnya bisa rusak. Orang melihatnya masih air, tidak berubah sifat-sifat air. Air kolam renang aja sah, tidak berubah. Nah, kalau kita ragu-ragu, ini air suci menyucikan atau enggak? Kalau ragu-ragu,
lebih kuat dugaan kita ini suci menyucikan atau tidak. Kalau lebih kuat dugaan itu suci menyucikan, maka gunakan batu dan itu tetap sah. Atau kita berasa kayaknya ini kena najis, kayaknya itu tidak ada hukumnya di dalam agama. Ini sepertinya loh ya, sepertinya ini kena najis, tidak ada hukumnya. Kecuali kalau kamu tahu dengan yakin bahwa najis itu mengenai air tadi, maka hukumnya najis. Atau ada hal-hal yang membuktikan kamu tidak bisa ragu lagi bahwa ini terkena najis, ya sudah, itu berarti air najis. Tapi kalau kamu tidak bisa membuktikan dan kamu ragu-ragu, hukumnya air itu suci menyucikan, suci menyucikan. Kemudian yang terakhir, syarat sah yang terakhir adalah masuk waktu sholat. Syarat ini khusus, bukan umum ini. Masuknya waktu sholat dan mualah. Apa mualah? Nanti akan saya jelaskan. Masuknya waktu sholat dan mualah bagi orang yang terkena sakit selalu dalam kondisi berhadas. Itu bisa wanita yang sedang nifas. Nah, itu harus menjalankan syarat yang ke-10 ini. Kalau tidak sah wudhunya. Yang sedang istihadah maksud saya, bukan nifas. Wanita yang sedang istihadah. Karena dia tetap wajib sholat, wajib melakukan kegiatan ibadah, dan itu perlu wudhu. Atau orang yang terkena penyakit salisal baul, namanya salisal baul itu besar. Kalau kita anyang-anyangan bilangnya ya, anyang-anyang. Orang Jakarta bilangnya besar. Besar, orang besar gitu ya, selalu terkencing-kencing. Jadi begitu disucikan keluar lagi air kencingnya, sakit, penyakit. Nah, ini syarat yang ke-10 ini. Syarat yang ke-10 ini harus digunakan. Jadi ini bukan syarat umum, tapi syarat khusus untuk orang yang terkena penyakit. Apa syaratnya? Syaratnya dia baru bisa berwudu setelah masuk waktu. Kalau dia mau sholat duhur, belum adzan duhur, dia sudah wudu, wudunya tidak terhitung. Nah, ini wanita yang istihadah juga harus paham ya. Sudah wudu, dia belum adzan duhur, dia sudah wudu. Allah, walaupun kurang beberapa detik. Harus masuk waktu. Setelah masuk waktu baru dia bisa berwudu. Kemudian setelah dia berwudu, setelah masuk waktu dia berwudu dan wudunya pun harus mualah. Apa mualah? Mualah ini dia harus mengguyur anggota yang kedua sebelum kering anggota yang pertama. Harus mengguyur anggota wudhu yang kedua sebelum kering anggota wudhu yang pertama. Itu mualah. Pertama itu ya. Contohnya, saya berwudhu membasuh, yang wajib kan pertama wajah, mengguyur wajah. Kalau saya bebas dari penyakit salisal baul tadi, besar, atau bebas dari istihadah, saya bisa mengguyur wajah, kemudian duduk sebentar, sudah kering. Saya lanjutkan mengguyur tangan. Habis itu mengguyur tangan, airnya habis umpamanya di sini. Saya pergi ke kamar mandi yang sebelah sana. Saya tinggal melanjutkan mengusap kepala, walaupun niatnya tetap harus hadir. Bisa saya seperti itu, walaupun sudah kering. Tapi kalau daimul hadas, bagi orang yang istihadah atau salisal baul, maka itu tidak bisa.
dia harus mengguyur tangan, segera mengguyur tangan sebelum kering guyuran yang ada di wajah. Dia harus mengusap kepala sebelum kering guyuran yang ada di tangan. Dia harus segera mengusap kaki sebelum kering usapan yang ada di kepala. Ini pertama, ini makna mualah ya. Kemudian selesai wudhu, dia harus segera sholat, tidak boleh melakukan kegiatan selain itu. Kalau selesai wudhu, dia mampir ke dapur, ulang lagi wudhunya dari awal. Nah, kecuali kalau dia itu berjalan menuju ke tempat sholat, tapi ada halangan. Nah, halangan dalam perjalanan, namanya. Atau dia sudah sampai di tempat sholat, imam belum datang, nunggu imam, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi kalau melakukan kegiatan selain yang berkaitan dengan sholat, itu bisa menjadi masalah bagi dia. Harus mengulang wudhunya dari awal. Saya tadi mau bicara kelupaan sebenarnya. Ada yang penting diingat ya. Nah, jadi apa yang harus dilakukan bagi wanita yang istihadah atau seseorang yang terkena salisal? Pertama, kalau mau berwudu, dia harus menunggu masuk waktu. Kedua, dia harus membersihkan najis, karena kan selalu keluar najis. Harus membersihkan najis. Ketiga, kalau kainnya terkena najis harus diganti. Kalau dia mengenakan pembalut, maka dia harus mengenakan pembalut yang baru. Nah, kecuali kalau masih bersih, dia harus mengenakan pembalut yang baru. Keempat, dia harus segera berwudu dan melakukan mualah. Setiap kapan itu, Ustaz? Setiap dia mau melakukan sholat fardu. Nah, kalau setelah mualah melakukan praktek wudu ini dengan cara ini, kemudian berjalan ke tempat sholat, darahnya tetap keluar, darah istihadahnya tetap sah sholatnya. Atau laki-laki itu karena beser, kencingnya tetap keluar, ya tetap sah, terhitung tetap sah. Namanya penyakit, tidak bisa dihentikan. Paham ya? Ini syarat sah terakhir wudu, walaupun di beberapa kitab ada tambahan syarat sah lagi. Yang antaranya adalah izalatun najasah. Ada di beberapa kitab syarat sahnya wudu. Ini ada berapa ya? 10 ini ya. Ini ada 10. Kalau di kitab yang lain masih ditambah menghilangkan najis. Orang yang mau berwudu dan mandi besar, kalau ada najis harus dihilangkan dulu najisnya. Umpamanya habis buang air kecil, tidak bisa langsung mandi besar, harus istinja terlebih dahulu, baru kemudian mandi besar. Kalau di tengah-tengah mandi besar, dia buang air kecil, berhenti dulu mandi besarnya, dibersihkan dulu alatnya, kubulnya dibersihkan terlebih dahulu, baru kemudian dia melanjutkan mandi besarnya. Jadi tidak bisa mandi besar sambil buang air kecil terus dilanjutkan mandi besarnya, tidak bisa. Karena di antara syarat sahnya wudu dan mandi besar izalatun najasah, menghilangkan najis. Atau ada najis, misalnya darah atau apapun, najis yang ainiyah. Najis ainiyah itu apa? Najis ainiyah itu najis yang bisa dicapai oleh panca indera, bisa tercium baunya atau terlihat warnanya. Nah, itu namanya najis ainiyah. Kalau najisnya najis hukmiyah, itu najis yang tinggal bekasnya, sudah tidak kelihatan. Najis ini tidak kelihatan. Umpamanya tadi ada anak kecil kencing, nembus kencingnya di paha saya. Kalau baru kan bisa basah, kelihatan, bisa saya guyur.
ini kencingnya sudah setengah jam yang lalu. Sekarang saya mau wudhu. Di bagian yang mana tadi kencingnya saya nggak tahu. Atau saya mau mandi besar nih. Di bagian yang mana tadi kencingnya saya nggak tahu. Nah, saya bisa langsung mandi besar dan tetap sah. Karena najisnya sudah tidak ada, walaupun belum dibersihkan kan itu. Jadi saya tahu ini tadi di sini ada najis, tapi bekas najisnya sudah tidak ada. Padahal belum saya bersihkan. Jadi najisnya ngabar gitu, muak, hilang. Tapi tetap harus diguyur. Najis hukmiyah itu juga begitu kalau di pakaian ya. Kalau najis ainiyah yang tampak di pakaian kita ya harus dibersihkan sampai hilang. Kalau hukmiyah, umpamanya najisnya sudah tidak nampak lagi, baunya sudah tidak ada pakaian umpamanya, terkena kencing, 3 hari nggak dicuci-cuci, umpamanya ya, baunya sudah hilang, sudah muak, baunya sudah muak, sudah hilang, warnanya sudah tidak ada, rasanya juga sudah tidak ada ini. Bagaimana nih? Najis atau enggak? Tetap najis. Karena kamu tahu ini belum kamu bersihkan. Nah, bagaimana cara membersihkannya? Ini namanya najis hukmiyah. Kenapa disebut hukmiyah? Hukumnya masih tetap najis walaupun najisnya enggak ada. Sebab ini najis yang belum dibersihkan. Jadi bagaimana cara bersihkannya? Cukup diguyur air sekali. Ambil air, buka ledeng gitu. Guyur air sekali sudah sah. Sudah sah. Itu kalau di baju. Nah, begitu juga di badan. Kalau kita mau mandi besar atau wudhu harus seperti itu. Nah, kemudian ada lagi syarat yang lain. Jariyul ma' ala jami'il a'dha, mengalirkan air ke seluruh anggota tubuh. Kemudian ada lagi syarat yang lain, tahaqquk al-muqtadha. Ini sebetulnya nggak kompleks sedikit ya. Tapi nggak apa, kita bahas. Jangan sampai jadi was-was nanti ya. Tahaqquk al-muqtadha. Apa itu artinya tahaqquk al-muqtadha? Orang yang mau berwudu, dia harus paham, dia harus tahu bahwa dirinya memerlukan wudu yang wajib sekarang ini untuk sholat. Dia harus tahu bahwa saya sholat ini memerlukan wudu yang wajib. Kalau tidak dibuat contoh bingung biasanya. Saya kasih contoh, ini masalah yang sering terjadi. Orang mau wudu, Kalau saya kasih contoh nanti kan, semua itu. Orang mau wudu, orang mau sholat. Kemudian dia waktu mau sholat ragu-ragu. Tadi batal apa enggak ya wudu saya? Wudu saya batal apa enggak? Apa yang harus dilakukan? Tetap sholat atau wudu? Kalau dia tetap berwudu, dia ragu-ragu kan? Tadi wudu saya batal apa enggak ya? Kalau dia masih dalam kondisi ragu-ragu itu, kemudian dia berwudu dengan niat mengangkat hadas kecil fardu, wudunya bisa tidak sah. Karena dia berwudu dalam keadaan tidak yakin dia memerlukan wudu itu atau tidak. Jadi apa yang harus dilakukan? Orang kalau ragu-ragu tidak boleh membangun ibadah di atas keraguan. Tidak boleh. Ya sudahlah, kena nggak kena, yang penting kan saya wudu, tidak boleh. Jadi tahaqqukul muqtadha bermakna harus meyakini kondisinya ini perlu wudu atau tidak. Jadi kalau kita ragu-ragu wudu saya batal atau tidak, putuskan dulu. Putuskan terlebih dahulu.
sampai kita yakin, oh ini batal untuk saya. Atau sebagian orang kalau ragu-ragu itu dia membatalkan wudhunya, buang air kecil sekalian, baru kemudian dia berwudhu. Nah, kalau dia buang air kecil sudah pasti tuntas, habis itu dia berwudhu, atau buang angin, habis itu dia berwudhu. Daripada saya wudhu dengan ragu-ragu. Nah, tapi itu juga tidak terpuji, karena itu setan yang bermain di situ. Kalau kita layani, nanti setiap mau sholat kita ragu-ragu terus. Setiap mau sholat, tadi batal apa enggak ya? Setan itu begitu dilayani sekali, kita bisa dipermainkan terus. Nanti setiap masuk waktu sholat kita dalam keadaan ragu-ragu terus. Batal enggak ya? Kalau ayah saya ngasih resep paling gampang, kamu nahan buang air besar? Enggak. Kamu nahan buang air kecil? Enggak. Ya sudah, kecuali kalau kita ini nahan buang air besar, mungkin buang angin, atau nahan buang air kecil, bisa juga buang angin. Kalau kamu tidak dalam kondisi nahan buang air besar, buang air kecil, itu berarti dari setan. Sholat. Bismillah. Kalau di bab zubat, ahli fikih memberi pencerahan. Orang kalau menghadapi itu, idza tara syakun bitiddihi amil yagimuhu wasabikun idza juhil khud diddama qabla yaqinin haitsu lam ya'lam wudu'u multazam. Ahli zubat dia bilang, kalau kamu ragu-ragu, ambil lawan katanya, ambil yang yakin, yang ragu-ragu tinggal. Jadi bagaimana? Kalau saya ragu-ragu, wudhu saya batal atau tidak? Yang ragu-ragu kan batal atau tidak? Yang yakin apa? Tadi sudah wudhu. Yang yakin kan tadi sudah wudhu. Kalau ragu-ragunya, saya batal atau tidak ya? Berarti yang ragu-ragu batal. Yang yakin tadi saya sudah wudhu, cuma saya ragu-ragu ini batal apa tidak. Ambil yang kamu yakin, yang ragu-ragu tinggalkan. Kalau pertanyaannya di hati, batal atau tidak, berarti kamu yakin sudah wudhu, sudah, tidak usah wudhu lagi, sholat. Tapi kalau kamu ragu-ragunya, saya tadi sudah wudhu atau belum, habis sudah, tidak ada yang yakin ini ya, tidak ada yakinnya sama sekali ini ya. Saya tadi sudah wudhu atau belum? Ya berarti belum, ambil belum, kamu wudhu sekarang. Kamu berwudhu. Nah, tapi tidak boleh memanjakan was-was yang nanti dibuat main oleh setan. Nah, kalau ternyata umpamanya saya ragu-ragu, tadi sudah batal atau belum? Saya ambil yang yakin, saya sudah wudhu. Biasanya tengah-tengah sholat ini justru ingat ini kejadian yang sebenarnya. Rakaat keempat sudah mau salam, ingat batal, ternyata betul tadi batal. Gimana ini? Ya batal semua sholatnya. Batal, ulang dari awal. Anda bisa kita, itu Zubat bilang tidak bisa kita. Kamu ingat kok sudah tidak ragu-ragu lagi. Itu sudah tidak ragu-ragu lagi. Kecuali kalau sudah ragu-ragu sampai selesai, misi belum terlintas gitu ya. Jawaban yang tepat ya sudah, ambil yang yakin. Ambil yang yakin. Nah ini yang terakhir, tambahan yang terakhir sebagai penutup. Sudah 8:4 yang dikejar waktu itu ya. Dawam niyah hukman bi an la yusarrifha ila ghairil manwi. Tidak boleh mengkaitkan niat wudu atau niat mandi besar kita dengan sesuatu. Contoh saya nawaitul wudu li raf'il hadatsil akbar. Kalau Ustadz Dadang masuk ke tempat wudu ini, saya niat wudu mengangkat hadas kecil. Berarti saya mengkaitkan niat saya sama masuknya Ustadz Dadang. Ustadz Dadang masuk, saya wudu, tidak sah. Karena saya mengkaitkan wudu saya dengan sesuatu.
Ini biasa terjadi ini kalau orang sholatnya nggak khusyuk. Orang sholatnya nggak khusyuk, mau sholat males-malesan, terus bapaknya keluar dari kamar. Bapaknya keluar dari kamar, takbirnya ini karena bapak keluar dari kamar. Jadi kalau kita merujuk ke fikih, mengkaitkan niat dengan sesuatu itu bisa menggugurkan niat. Kamu sudah tidak murni niatnya untuk mengangkat hadas, kamu tidak murni niatnya untuk sholat. Sampai orang ngangkat kepala dari rukuk, niatnya juga waktu ngangkat kepala itu benar-benar tidak. Waktu mau sujud, niatnya benar-benar sujud. Kalau kita tidak, kemudian ada orang lempar batu, supaya nggak kena batu, sekalian sujud. Tidak, suruh ulangi sujudnya, kembali tidak, lalu sujud lagi. Karena kamu sujud, niatnya bukan untuk sujud. Tidak boleh mengkaitkan niat dengan sesuatu. Atau niat wudu, nawaitul wudu birafil hadatsil asghar insyaallah. Tidak boleh juga ini ya, insyaallah. Artinya apa insyaallah? Jika dikehendaki Allah, berarti kamu menggantungkan niat kamu. Kalau tidak dikehendaki, saya tidak boleh. Tidak boleh menggunakan kalimat ini. Kecuali kalau niat ngambil berkah dengan nama. Tapi kalau niat insya Allahnya itu menggantungkan niat, tidak sah. Tidak usah aneh-aneh lah, ada wudhu pakai insya Allah sekalian. Itu dan niat wudhu. Tapi ini ulama fikih ini dari telitinya sampai dia membahas hal seperti itu. Nah ini yang terakhir menutup pembahasan kita tentang syarat sahnya wudhu. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan nawaqidul wudu, hal-hal yang membatalkan wudu. Ada 4 hal yang membatalkan wudu. Minggu depan malam Jumat kedua di tempatnya Heri sama Evi ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana atarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tawbah tasir li kulli hawba wastur lana awati wa amin rahmati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa syairil ghillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma amin rabbi isma fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli na'dha bi kulli suri bil mustafa rasuli na'dha bi kulli suri bil mustafa rasuli بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والثناء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعافية